हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपण मन को हम न्यू ब्लॉग को आपण माने केमिति अछंती कहिबे आमे माने समस्त भल रहछु आज देखंतु रोसई करे मोर वीडियो स्टार्ट करुच्ची टाइम हे गलानी 1:30 मो रोसई करी नै एने रोसई करी भात डाली होती आने कुसुआ शाग भाजी काली आम जाइलु हाट आपण मैंने देखिए एठिकार हाट केमती बसे चलो देखीदे वीडियो पोस्ट होती वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे आपण सांग मान को शेयर करदे। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा मुझे रांधि खुसरा शाग भात डाली हो गला झी खेलुची मुझे बसई दिए तापर जीवा देखेबी तार बाबा जाइछन्ते गोटे काम रे जदि कामटा सक्सेस हुए ताहेले आपण मान को नियाती जणेबी। चलतु चली से भाया आपण मैंने केमिति अछंती कहिबे भलरे भी अच्छी दुखरे भी अच्छी चली से भाया मुझे देखेबी आपण कमर घर देखनी केमिति कौन रखी देखेबी। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा देखु सामने मैंने ये स्लाबटा मैंने रोसई घर जो स्लाबटा अच्छी केते उच्चा रे मुझे छिड़ा को मोर पूरा पेट ऊपर पर्यंत कही मालिक को टे तलटा टे सीमेंट माने इटा एटा तो भांगी हेनी इना नाड़िया खुसरा देख मोर इच्छा थी बहुत दिन रू खाइबी कहती खाई कर नी हाट जाइनी केवे सुंदरगढ़ गले तार बाबा सियाड़ू नहीं आसते स्कूल से हाट भी बसे तार बाबा आसला बेलू जहाँ जमी नहीं आसते मुझे जाइनी फास्ट टाइम जाइली काली वीडियो तो पोस्ट होती देखिए आपण मैंने केमिति लगे कहे। चलतु शागर टे धुईदेवा ओ डरा थे का कई रखसली जन आज अच्छा देखा देखु झी हाय कह दे दादा कह दे दादा लमन डाक देना कह दादा कौन कर दादा कौन करूछ मत खोज कि सुंदर बन काटे लइयो बारी झंटू दादा चिबो दादा ना कहां गिंगा केनठा नेहन कत केनठा नेहन करी अब आई मां मोला टिक डाक दे आई मां कह कौन करूछ मत खोजुछ कि नहीं कह तो खोज हो ठीक ब्राइटनेस करा हो और चलतु रसुड़ा टिके काटी देवा काई क्या डरा तो काई ओह और कहो तो काई ओखी सांग माने देखेबी गरम प्रबल होची देखु रोसई घर टिके खाली देखी दिंतु जत्रा बढ़िया पड़ी ऊपर रखी चलतु देखा झी गाधौची बोधे चलतु देख गा देखु सांग मैंने दीजन गाधौची झील को चलतु गाधे सारतु देखु चल तार गाधु ये देखु सांग मैंने लालू भात खे रेड कलर ना ये देखो झील गाधे सारिकी सार्ट पैंट पिंधि इन्हें तार भात खाइब भात डाली आ खुसरा शाग झील खाइबार करबो हो चलो चलो करबो इगन केंता कलर है जे कत ग्रीन नहीं रेड हाँ
देखो रेड कलर है जी हमनी के भात देख रेड कलर है ना है कि नहीं हाँ केंता लगेगा लिजन लुण टे दे खाली हो चलतु मु झील को खुई दिए तापर आपण मान को देखा मामा ये देखा तो केंता लगी कह दे यामी तो यामी लगा हो चलो तो भात कोई सारे तापर देखा आपको कौन कर देख रख देला हापू कर दे का कलर के भात खाते कह दे तो हापू है ना मा खाए रेड कलर कर दो ना बेटा नहीं रेड कलर खाइले कि नहीं ब्लड ही तो देह ने एते ब्लड है जी केते जी बहुत ब्लड है ना किसी नहीं चले पड़ी से हाँ 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 रेड कलर है जी सब कौन करा এইটা দেখন্তু ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଜଣେଇବି କହିଥିଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବାବା ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆର ସାର୍ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର୍ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ସିଆଡ଼େ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଟା କେତେଟା ଏଥର ଦୁଇଟା ଅଢ଼େଇଟା ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ହଉ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ସେ କାମ ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝିଅ ଆଜି ଜମା ଶୋଇନି ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ କେତେ 3:30 ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଏଇଟା ମାନେ ଖରା କରୁନଥିଲା ନା ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଥିଲା ଝିଅ ବି ଆଜି ଶୋଇନାହିଁ ଆଉ ପୁଅର ବି ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଟା ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା ଇଏ ତାର ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛି ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏ ଯେଉଁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଗୋଟେ ବେନିୟନଟା ଫେର୍ ଖୋଲି ଦେଖି ଫେର୍ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଇଛି ତାପରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ କହିଲା ଜିଦ୍ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫେର୍ ଲିଜନ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଟା ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଝିଅ ତା ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ବଲ୍ଟା ଫିଙ୍ଗିବ ଆଉ ପୁଅକୁ କହିବ ତୁ ଆଣ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମିତି ମିଶିକି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ 3ଟା ହେଲାଣି ଆଉ ଝିଅ ଏଠି ଖେଳୁଛି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଚେୟାରରେ ହଉ ଆଉ ତାର ବାବା ଯାଇଥିଲେ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ଗାଧଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି କେବେ ଯା କାଇଁ ନା ଖାଲି ଭଲ ନୁହେଁ ଗରମ ହେଇ ଯା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଖେଳ ଆସ ଏଠି ଖେଳ ଆସ साटू क्यों दिया जान भेजा मामा ला कहा नहीं खुला नहीं भाई बीन से ना साटू बीन से हो चलतु तार बाबा आसतु खाइबा आम खाइनु झील खाऊला अल्प भात थी मुझे खाई देती चलतु पर कथा चलतु सांग मैंने यहाँ समय होता 4:30-5टा पखापाखि आ लिजन कहले चल चल टी बारे आड़े जा बुली आसवा कहीकि आईटा देखु यहाँ आसला बेले देखिली यहाँ केते बड़ फुलटा हो देखु आपण बहुत बड़ यार आर कलरटा गोटे लगेबा ये अच्छी जनकर घरे मागे आईटा देखु यहाँ भेंडी दिखाई भेंडी गछ भी उठी जाइए मुझे ये दीदी देती डुड़का कहती आप कि कहते मुझे तो जानी नहीं आईटा देखु
ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି। ଆଉ এইটা ଦେଖିବେ এইটা ହେଉଛି ରୁମା ଗଛ, ଗଛ ନାହିଁ ଲତାଟା। ଆଉ ଲିଜେନ୍ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳକୁ ତାର ମୋବାଇଲଟା ଖାଲି ହଲେଇ ବୁଲୁଥିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁମା। ଥରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ଝିଅ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ, ବେଶୀ ଶୋଇନି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଶୋଇଥିଲା। ଆଉ ଉଠି ଯାଇଛି, ସିଏ ବି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଦିଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଗେଇନି। ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଦେଇଥିଲେ, ଭେଣ୍ଡି ବି ଉଠି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ମକା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ଦେଖିବେ, ପୋପିଆ ମାନେ କେତେ ତଳ ଏମିତି ଫଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ କଦଳୀ କେତେ ବଡ଼ କାନ୍ଧି ପକେଇଛି ଦେଖିବେ। କେତେ ଜୋର ହଲଉଛି ଲିଜନ୍। ଏ ସବୁ ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ। ଏମିତି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପପିଆ ଗଛଟାରେ ମାନେ ଏତେ ପପିଆ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ପପିଆ ବଢ଼ି ପାରୁନି, ତାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ବି କେତେ ଫୁଲ ଆସିଛି। ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ପୁରା ମୂଳ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ହେଲେ ସିନା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଜନ୍ ତୋଳିଛି, ଏଇନା ନେଇକି ଯିବା। ଏଇନା ଦେଖିବେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି କେତେଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆହୁରି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପକେଇନି, ପକେଇବ। ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଗଛ ମାନେ କରଞ୍ଜିଆରେ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଫୁଲ କେତେ ଫୁଲ ଆସିଥିଲା, ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟିଆଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ନେଇଯିବା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ବି ନିଆ ହେଇନି, ଆଣିକି ଖାଲି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ନେଇଯିବା। ଆଉ ପପିଆ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଖୁ ଗଛ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କହିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖୁ ଗଛ। ଆଉ ଦିଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଗଛ ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ବାହାର ଭିତର ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଏଇଠି 2-4ଟା ଗଛ ଥିଲା, ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ପପିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ପପିଆରେ କେତେ ଜୋର ପପିଆ ଆସିଛି। ଆଉ ପିଜୁଳି ବି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ। ଆଶା ଦିଦି ତମର ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ। ହଉ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମନ୍ଦାରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦାରଟା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମନ୍ଦାରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଝିଅ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ଆଉ କହୁଛି ମାମା ବୁଲିତେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଲିଜନ୍, ମୁଁ ଆଉ ଝିଅ। ଆଉ ତାର ବାବା ଗୋଟେ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନତେକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ 3 ଜଣ ଯାକ ଚାଲି ଚାଲି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏଇଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।